अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। ज़हन में रखें कि आज पहला दिन है, पहले 24 घंटे हैं जब पीडीएम ख़ास करके पीएमएलएन की जो जमात है उसने पंजाब लूज़ कर दिया है, जहां कल रात तक हमज़ा शहबाज चीफ मिनिस्टर थे। ये पहला दिन था। अब आज इसमें दो किस्म के रद्द-ए-अमल और रिएक्शन जो हैं वो देखने में आए हैं। एक वो रद्द-ए-अमल है जो हमें पीडीएम की जमातों में पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और जो और छोटी मोटी जमातें हैं और उनके साथ जो लिंक्ड एक उनका सपोर्टिव सिंपैथेटिक या लिंक्ड मीडिया है, बहुत हद तक तो उसमें ऐसा भी कंपोनेंट है जिसको आप आसानी से कह सकते हैं कि वो लिंक्ड ही है, फिर एक सपोर्टिंग मीडिया आ जाता है। तो उनका जो रद्द-ए-अमल और रिएक्शन है उसमें जो गुस्सा है, गम और गुस्सा है, उसमें एक एंगर है, वो हमें देखने में मिला। दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की जमात ने पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में यौम तशक्कर मनाया और जब वो यौम तशक्कर रात के 8 बजे के करीब टेलीविज़न स्क्रीन्स में नमूदार हो रहा था, इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, दुनिया भर से, तो उस वक़्त 10 बजे जब यौम तशक्कर अपने क्लाइमेक्स पे था, उस वक़्त फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने खड़े होके एक कौम से खिताब किया और उसमें कुछ तो उनकी पुरानी रीइंफोर्समेंट थी, लेकिन कुछ उसमें नई चीज़ें थीं और वहाँ उनका टोन और टेनर और मैनर क्या था वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन एक एक करके ये जो दोनों सिनारियोज़ हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले आपका कि जो इत्तेहादी जमातें हैं हुक्मरान साइड पे, उनका क्या रिएक्शन और फिर उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ का क्या रिएक्शन हमारे सामने आया। अब हम रिएक्शन देख लें सबसे पहले कि जो हुक्मरान इत्तेहादी जमातें हैं पीडीएम की, उनका सुबह से जो रात से रिएक्शन शुरू हो गया था, लेकिन सुबह से बहुत ही गम गुस्से का, बहुत एंगर का, बहुत रिएक्शन उन्होंने शो किया, जिसमें पहले तो ये बात छोड़ दी गई 11-12 बजे के करीब के पंजाब के अंदर गवर्नर राज लग सकता है अगर हमारा रास्ता रोका गया, और फिर बाकायदा उसकी कैबिनेट में बात हो गई है, उसकी समरी बन गई है, एक समरी की मार है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ समरी साइन करेंगे और पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है। ये बात जो है वो कुछ घंटों में डाई डाउन सी हो गई, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं हुई, कोई डरा नहीं उससे, कोई इसका इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन जिस चीज़ की रात गए तक बाज़गश्त होती रही वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी जो पावर्स हैं, ख़ास करके चीफ जस्टिस की जो पावर्स हैं, उन्हें क्लिप करना है। सिस्टम के अंदर एक इम्बैलेंस है पार्लियामेंट के और जुडिशरी के दरमियान। जुडिशरी अनइलेक्टेड है, पार्लियामेंट इलेक्टेड है, लेकिन पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो जुडिशरी जो है वो एक्सरसाइज कर रही है और इस सूरत हाल को एड्रेस करना है, और उसके बारे में एक डिबेट शुरू कर दी गई जो सियासी हलकों से भी हुई। तकरीबन तमाम जो 3 मेजर जमातें हैं उनके लीडरान, एक से ज़्यादा लीडर बल्कि अगर सारे लीडर हैं वो उसमें लगे रहे कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है, ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 2 चीज़ों पे उनका जोर रहा। एक कि जो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो नोटिस लेती है और चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस लेते हैं, ये सुओ मोटो नोटिस का कोई ऐसा तरीक़ाकार होना चाहिए कि एक जज या चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस ना ले सके, बल्कि कोई पैनल ऑफ जजेस होना चाहिए, 3-4 का एक क्लब होना चाहिए और वो मिल के एक फ़ैसला करें कि यहाँ सुओ मोटो नोटिस बनता है या नहीं बनता। और दूसरी चीज़ है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के अपने बाय लॉज के अंदर, कि किस तरह से चीफ जस्टिस जो है, जो उसकी मेन अथॉरिटी है सिर्फ चीफ जस्टिस की है, बिकॉज चीफ जस्टिस की यही अथॉरिटी होती है कि चीफ जस्टिस पैनल की कॉन्स्टिट्यूशन करता है। उसके बाद जजेस, तमाम ब्रदर जजेस जो होते हैं, ऑनरेबल जस्टिस, उनका अपना अपना माइंड होता है, इसीलिए आप देखते हैं कि डिसीजंस जो हैं वो स्प्लिट होते हैं, उसमें डिसेंटिंग नोट्स लिखे जाते हैं, पूरा पूरा बेंच होता है 17 जजों का, उसमें 8 का डिसीजन एक तरह का होता है, 9 का डिसीजन एक तरह का होता है, कई दफ़ा एक से ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू पे डिसेंटिंग नोट्स आते हैं। लेकिन जो पैनल होता है, जो बेंच होता है, उसको बनाते ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर पीडीएम की जमातों ने सारा दिन ताबड़तोड़ हमले किए, और पहले कल रात से ट्वीट्स शुरू हो गए थे, जैसे फ़रोत बाबर के ट्वीट्स थे, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट्स आती रहीं, शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स उनको कोट करके हुई। फिर जब वो शाम को तकरीबन उन्होंने 5:30 बजे बोलना शुरू किया पाकिस्तान के टाइम में, और 7 बजे तक वो बोलते रहे कैबिनेट के अंदर, कैबिनेट कह रहा हूँ, नेशनल असेंबली के अंदर। तो कैबिनेट में तो बात हुई सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, नेशनल असेंबली में भी उन्होंने जुडिशरी की, जजेस की बात शहबाज शरीफ ने की, और रात तक जो खबर चल रही थी टिकर्स की शक्ल में वो ये थी कि बाकायदा कैबिनेट ने एक मसवदा, ये ड्राफ्ट जो है इस हवाले से अब अंडर कंसिडरेशन आ चुका है, ड्राफ्ट प्रेजेंट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पावर्स जो है अब वो किस तरह से क्लिप करनी है। आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसका क्या हो सकता है, आर्टिकल 175 और 176 का जो क्या हो सकता है। इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल डिबेट है वो तो मेरे इस वीडियो से, वीलॉग से की डोमेन से बाहर निकल जाती है, लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि मैंने इस हवाले से बहुत से वकला से और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से बात की है,
اور وہ بالکل بھی حکومت کی یہ جو ساری آج سارا دن پی ڈی ایم جماعتوں کا حملہ تھا سپریم کورٹ کو، اس کو کوئی بہت زیادہ سیریسلی نہیں لے رہے. اگر وہ سیریسلی لیتے ہیں تو اس کو ٹون اینڈ مینر آف اسپیچ تک لیتے ہیں، لیکن کیا اس میں سے کچھ نکل سکتا ہے اور یہ جماعتیں کو خاطر خواہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو چیلنج کر سکتی ہیں؟ اس کے بارے میں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس جو ہیں ان کو بہت شک ہے کہ ایسا نہ ان کی انٹینشن ہے کوئی بہت سیریسلی، اور نہ یہ ممکن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جس طرح سے، پہلی تو بات یہ ہے کہ آئین کے کسی آرٹیکل میں تبدیلی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے، اور اس حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی ہے ہی نہیں. ان کے پاس تو ایک ووٹ کی سمپل میجورٹی ہے. یہ بڑی مشکل سے حکومت چلا رہے ہیں، اور اس وقت صرف اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ہی یہ پی ڈی ایم جماعتیں جو ہیں ان کی اس وقت عملداری ہے. صوبے تو انہوں نے لوز کر دیے ہیں، اب ان کے پاس صرف سندھ ہے، باقی سارے صوبے انہوں نے لوز کر دیے ہیں. تو کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس ریکویزٹ میجورٹی نہیں ہے، اس لیے یہ ایک کہانی سنا رہے ہیں، یہ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ایک نیریٹو شیپ کرنا چاہ رہے ہیں جوڈیشری کے خلاف اپنے معصوم عوام. کیونکہ ان کے فالوورز جو ہیں، اس کے بارے میں ایک عام اس وقت ایک اسیسمنٹ یہی ہے کہ ان جماعتوں کے جو فالوورز ہیں وہ نسبتاً بہت کم پڑھے لکھے ہیں، اور اس میں جوہلا کی جو جاہل لوگ ہیں، جو انتہائی بالکل فارغ ہی ہیں دماغ سے، ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے. جو لو آئی کیو قسم کا کراؤڈ ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس لو آئی کیو معصوم کراؤڈ جو ہے اس کو اب ایک نیا نیریٹو سیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور وہ نیا نیریٹو یہ ہے کہ ہمارے تو ساتھ جو ہے، ہم ہیں تو بڑے اچھے، کام بھی بڑا اچھا کر رہے تھے، اور ہم تو بڑا کچھ کرنا چاہ رہے تھے، اور بڑا ہمارے پاس پلان تھا، لیکن ہمیں اسٹیب ان دا بیک کر دیا گیا، اور ہمیں جج جو ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور ججز جو ہیں انہوں نے ہمیں نکال دیا. اب یہ بات صرف سیاستدانوں کی حد تک نہیں ہے. کم از کم 2 ویڈیوز میں نے ایسی دیکھی ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم لنکڈ ویلاگرز ہیں، ویلاگرز بھی نہیں، آپ ان کو کہیں گے خاصی نون قسم کے جو میڈیا فیسز ہیں، اس میں کچھ اخباروں کے کالمسٹ ہیں، کچھ اپنی ویڈیوز کرتے ہیں، کچھ ٹیلی ویژن سے وابستہ رہے ہیں. ان کی جو آپس کی جو اور وہ جو بیٹھ کے ایک ڈائلاگ کر رہے ہیں جو کھلم کھلا لگتا ہے کہ یہ ایک نیچرل قدرتی جو ڈسکشن ہے، یہ وہ نہیں ہے. بیکاز میں چونکہ ٹی وی اینکر ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ جب 2-3 لوگوں کے درمیان ایک ڈسکشن ہوتی ہے، انلیس کہ آپ کے پاس ایک فلم یا ڈرامے کی طرح ایک اسکرپٹ ہو. جو ڈرامہ ہوتا ہے جس کو آپ اسکرپٹ بناتے ہیں، جس میں ڈائلاگ پہلے لکھے ہوتے ہیں، اور تمام کیریکٹرز اور ایکٹرز کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا ڈائلاگ بولنے ہیں، اس کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. وہ ڈسکشن اور جو ٹیلی ویژن میں ہم 1+3 قسم کی ڈیبیٹ کرتے ہیں یا 1+4 کرتے ہیں، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ پوچھیں کہ فرق کیا ہے، فرق یہ ہے کہ جب آپ ایک پروگرام شروع کرتے ہیں، جیسے میں 8 بجے پروگرام شروع کرتا ہوں، اور میرے پاس 4 لوگ ہوتے ہیں اور 4 مختلف ڈائریکشن سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی لاہور بیٹھا ہوتا ہے، کوئی کراچی بیٹھا ہوتا ہے، کوئی اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوتا ہے. تو مجھے یہ پتہ ہوتا ہے، نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس چیز کے جواب میں اگلا کیا بات کرے گا. جو اسٹوڈیو میں وہ جو ایک پی ٹی آئی کا بندہ کوئی بات شروع کر دیتا ہے، پی ایم ایل این کا کچھ اور شروع کر دیتا ہے، ایک کالمنسٹ اور اخبار والا جو ہے کچھ اور شروع کر دیتا ہے، کسی ایکسپرٹ کو لیتے ہیں کچھ اور شروع کر دیتا ہے. تو ایک کھچڑی پکی ہوئی ہوتی ہے جس کے نیریٹو کے اوپر اور اینڈ نیریٹو پہ آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، اور آپ زیادہ سے زیادہ اس میں ماڈریٹ کر سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو ایک کوزے میں آپ بند کر دیں، لیکن آپ کو اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو ڈسکشنز میں نے دیکھی ہیں، 2 تو میں نے کم از کم دیکھی ہیں، سنی ہیں بہت غور سے، یہ بڑی کنٹرولڈ ڈائریکشنل قسم کی ڈسکشنز ہیں، جہاں سے ایک ڈیزائرڈ نیریٹو جو ہے وہ شیپ کیا جا رہا ہے. اور وہ ڈیزائرڈ نیریٹو کیا ہے؟ وہ ڈیزائرڈ نیریٹو یہ ہے کہ یہ جج اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں اور عمران خان، یہ تینوں ملے ہوئے ہیں. ججوں کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے بڑے اچھے عمران خان کے ساتھ روابط اور تعلقات ہیں، اور یہ تینوں مل کے ایک ڈرامہ کر رہے ہیں جس میں پیپلز پارٹی کو اور پی ایم ایل این کو سیاسی طور پر دفن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کو بیوقوف بنایا گیا ہے، ان کو ایک غلط ٹریک پہ لے جایا گیا ہے، ان کی ساری سیاست ختم کر دی گئی ہے، ان کے پاس کوئی بیانیہ بچا نہیں ہے آج. اور عمران خان کو 2/3 میجورٹی سے سازش کر کے واپس لایا جا رہا ہے، اور اگلے 10 15 20 سال جو ہے فوج اور عمران خان مل کے حکومت کریں. کمال ہو گیا ہے، کمال ہو گیا ہے، لا حول ولا قوت. یعنی یہ جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کے سامنے آپ کو بتایا ہے، جو ٹوٹلی سنتھیٹک ہے، آرگینک نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے، نیچرل نہیں ہے، اسکرپٹڈ ہے، پلانڈ نیریٹو ہے. اس نیریٹو کو اگر آپ سنیں، آپ جائیں ٹویٹر کے اوپر، آپ جائیں یوٹیوب کے اوپر جہاں یہ ویڈیوز آئی گئی ہیں سوشل میڈیا میں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ نیریٹو بالکل آرٹیفیشل نیریٹو ہے، جو پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے، جس کے جبر کو ہم نے سہا ہے، ہم نے سفر کیا ہے، ہم نے اس کو
पिछले 5 माह से जो जबर हम पे शुरू हुआ इस मुल्क के लोगों पे, मार्च पूरा कैसे गुजरा, अप्रैल कैसे गुजरा, मई कैसे गुजरा, मई की 24 तारीख को क्या हुआ रात को पूरे पंजाब में, मई की 25 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा और इसकी सड़कें जो है मोटरवे इस्लामाबाद वहाँ पे क्या हुआ, डी चौक के ऊपर क्या हुआ, पूरे पंजाब में क्या हुआ, फिर कैसे गुजरा मई का महीना, कैसे गुजरा जून का महीना, क्या अदालती स्ट्रगल्स होती रहीं, किस तरह से लोग जो है अपने घरों से निकलते रहे, रैलीज, जलसे, जुलूस, फिर किस तरह से पंजाब के जो इलेक्शंस हुए, किस तरह से 2-2 दफ़ा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तूफ़ानी किस्म के जलसे हुए, कैसे करोड़ों लोग जो हैं इस टाइम पीरियड में, अगर आप मार्च से देखें किस तरह से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैंपेन रन की अक्रॉस पंजाब, अक्रॉस कराची, अक्रॉस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो वो जो सारा एक जो मोबिलाइजेशन है पॉलिटिकल, उसको ऑल टुगेदर इग्नोर करके एक लेबॉर्ट्री से बनाया हुआ सिंथेटिक नैरेटिव जो है इस वक्त शेप किया जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान और जुडिशरी जो है वो आपस में मिले हुए हैं। और जुडिशरी के ऊपर जो इस वक्त हमले किए जा रहे हैं उसके 2 पहलू हैं। एक तो बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जस्टिस उमर अता बंदयाल को पर्सन स्पेसिफिक करके उनको टारगेट किया जा रहा है। इन 3 जज, बार बार कहा जा रहा है ये 3 जज, ये 3 जज, ये 3 जज, 3 जजेस, 3 जस्टिसेस, इस तरह से उनके बारे में बात की जा रही है और उनको स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है, पर्सन स्पेसिफिक। बात की जा रही है कि हमें बैलेंस चाहिए बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द जुडिशरी, लेकिन अटैक बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक है, बेंच स्पेसिफिक है। और सेकंड एस्पेक्ट इसका है कि ये एक इवेंट स्पेसिफिक है, यानी एक केस दोस्त मोहम्मद मज़ारी वर्सेस जो परवेज़ इलाही वाला केस है, जो उसकी रूलिंग है दोस्त मोहम्मद मज़ारी की, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की, उस रूलिंग के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल कॉमन सेंस और लॉजिकल डिसीजन जो है उसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि ये सारा का सारा एक साजिश, यानी दोस्त मोहम्मद मज़ारी भी एक कैरेक्टर था, उसको भी फिटअप किया हुआ था इमरान खान ने। यानी दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर जो हरकत की, जिसको आप मज़क्का खेज़ कह सकते हैं, कि बहुत ही पोलाइटली कहें, चल कुछ और लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें, जो अजीबो गरीब किस्म की हरकत की, मज़क्का खेज़ हरकत की, अब वो हरकत भी ऐसा लगता है कि इमरान खान ने कराई, इस्टेब्लिशमेंट ने कराई, जुडिशरी ने कराई, एक साजिश थी इन जमातों के खिलाफ। तो इस किस्म का नैरेटिव जो है इस स्टेज पे यहाँ पर शेप किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पीडीएम की जमातों को ये महसूस हो रहा है कि पावर उनके हाथ से निकल रही है, वो पावर लूज़ कर रहे हैं। और अब जब वो पावर लूज़ कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि जब दोबारा वो ये कौम एक इलेक्शन की तरफ जाती है, अक्टूबर में जाती है, नवंबर में जाती है, उनको एक ख़तरा महसूस हो रहा है, तो उनके पास एक नया वॉलेटाइल किस्म का नैरेटिव और बयानिया होना चाहिए। और जो नैरेटिव शेप किया जा रहा है सियासतदानों के कमेंट्स के ज़रिए, सब कुछ कह के, ख़बरों के ज़रिए, प्रेस ब्रीफिंग और टॉक्स के ज़रिए, और जो अलाइंड मीडिया है उसके ज़रिए, वो ये है कि हमें जजों ने और जर्नैलों ने, जज, जर्नैल और इमरान खान जो हैं, ये तीनों हमारे खिलाफ इकट्ठे हैं और इन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। इससे ज़्यादा स्टूपिड, अब मैं चे वर्ड तो क्या यूज़ करूँ, इससे ज़्यादा स्टूपिड, अहमकाना, कॉन्ट्ररी टू रियलिटी मतलब नैरेटिव हो नहीं सकता। मतलब ये अजीब व गरीब किस्म की चीज़ जो है, एक बैलिस्टिक चीज़ इस वक्त शेप की जा रही है। और जितना ये मुल्क सुपरफिशियल है और जहाँ जितना इस मुल्क में अवाम को बेवकूफ़ बनाना मुमकिन है, इसमें आपको ताज्जुब भी होना चाहिए कि अगले 1 हफ़्ते के बाद ये नैरेटिव उस तरह से बन जाएगा जिस तरह से 26 जुलाई की रात को ये नैरेटिव शेप किया गया 2018 में कि आरटीएस बंद किया गया और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और मौलाना फजल रहमान ने ये दुहाई देना शुरू कर दी। उस पीपल्स पार्टी ने जिसकी सीटें 2-3 बढ़ गई 2018 के इंतखाबात में एज़ कम्पेयर टू 2013, वो भी शामिल हो गई ये नैरेटिव बनाने के लिए कि हमारे आरटीएस बंद करके हमें हरा दिया गया है और ये तो आरटीएस का इलेक्शन है। और पीएमएलएन जिसके बारे में हमें बिल्कुल वसूख से नज़र आता है, 2-3 पॉइंट्स में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आरटीएस बंद होने का प्रिंसिपली तौर पे पंजाब में अगर किसी को फ़ायदा हुआ तो पीएमएलएन को हुआ, बिकॉज रात के 11-12 बजे के दरमियान में अक्सर सीटों के ऊपर पीटीआई जीत रही थी, जहाँ सुबह रिजल्ट जो हैं वो रिवर्स हो गए। और जो शुरू में शोर मचाया कि कमीशन बैठाओ, इंक्वायरी करो, वो इनफैक्ट मैंने गलत कह दिया कि 26 जुलाई की रात से तो उन्होंने कहा भी नहीं कि आरटीएस बंद होने से, इन्होंने कुछ दिन बाद कहा। पहले तो रिएक्शन था पीटीआई का जो कहती थी इस पर कि इंक्वायरी हो, कमीशन हो, आज़म सवाती साहब जो हैं सेनेटर, उनको टास्क किया गया और फिर बाद में वो इन्वेस्टिगेशन कहीं से दबाव आने के बाद वो रुकी, वरना सारी डायरेक्शन उस इन्वेस्टिगेशन की ये थी कि कैसे नादरा की और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से
RTS को फेल किया गया और उसको नुकसान जो है वो PTI को हुआ। लेकिन जो नैरेटिव बेचा गया वो आपने देखा कि नैरेटिव बड़ा सक्सेसफुली बेच दिया गया कि RTS को बंद करके ये इलेक्शन जो है इसमें PMLN को हराया गया। तो अब एक बार फिर एक नया नैरेटिव शेप हो रहा है कि यहाँ पर जज, जर्नैल और इमरान खान जो है वो मिले हुए हैं। सो बी अवेयर ऑफ दिस नैरेटिव। तो ये तो एक डिस्क्रिप्शन है जो इस वक्त हो रही है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर आ जाते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में जहाँ एक तरफ PDM की जमातें गम गुस्से से हैं और बहुत रिएक्शनरी उनका बिहेवियर रहा है, दूसरी तरफ यौम तशक्कुर मनाया तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान के शहरों में, बड़ी ज़बरदस्त फुटेज थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में जब यौम तशक्कुर लोग मना रहे थे पाकिस्तान भर के शहरों में, उस वक्त इमरान खान साहब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर 10 बजे नुमोदवार हुए अपनी स्पीच के साथ। इस स्पीच में उन्होंने शुरू में तो अपनी पुराना जो बयानिया है एक साजिश का, कैसे उनकी हुकूमत हटाई गई, कैसी स्टेज पर हटाई गई, किस तरह से एक करप्ट लीडरशिप को लाया गया जिसमें 60% लोग जो हैं बेल पे थे, ये चीज़ें उन्होंने दोहराई। पहले कोई तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 मिनट तक उन्होंने अपने इसी बयानिए को दोहराया। उसके बाद वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में गए जिसका मैं भी आपके सामने एक दो स्टेप्स में जिक्र करता हूँ। लेकिन जो बात बहुत नोट करने वाली है कि आज का ये जो इमरान खान था ये बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, इसमें कोई गुस्सा नहीं था, इसमें कोई एजिटेशन नहीं थी। ये पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा पुरएहतमाद नज़र आ रहा था। पहले एक उसमें ख़ास किस्म का गुस्सा और एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आती थी आपको, एक चैलेंज आपको नज़र आता था। कभी न्यूट्रल्स की तरफ चैलेंज नज़र आता था, कभी जुडिशरी की तरफ चैलेंज नज़र आता था, कभी पॉलिटिकल राइवल्स की तरफ चैलेंज नज़र आता था। आज का जो इमरान खान था उसके अंदर बहुत कामनेस थी। वो उतनी तेज़ भी नहीं बोल रहा था, उसके गैप्स थे, उसके पॉजेस थे, वो ज़्यादा रिलैक्स मैनर ऑफ स्पीच थी उसकी। और उसके बाद इस इमरान खान ने बात करनी शुरू कर दी इन्वेस्टमेंट्स की। जब उसने ये बात की कि हमने दो चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया, कम से कम दो चीज़ों की तरफ। उन्होंने कहा कि अगर हम कराची के करीब बंडल आइलैंड, कराची की उन्होंने बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि अगर हम कराची के करीब इन्वेस्टमेंट सिटी खड़ी कर लेते बंडल आइलैंड की, जिस तरह से दुबई एक डेजर्ट में खड़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ सकती थी। इनफैक्ट इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट आ भी गया था फ्रॉम विद इन पाकिस्तान एंड आउटसाइड। और उसके नतीजे में पाकिस्तान की इकॉनमी में अगर इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती तो डॉलर इन्फ्लो होता पाकिस्तान के अंदर। और इस वक्त जो डॉलर क्राइसिस हम पाकिस्तान में देख रहे हैं वो हकीकत है कि बहुत ही सीवियर डॉलर क्राइसिस हम देख रहे हैं। इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो आज 236 या 37 का सेल हो रहा था। ये भी थ्योरेटिक है, मिल कहीं भी नहीं रहा था, बिकॉज मैंने 2 दिन पहले 3-4 हज़ार डॉलर लिए थे। उस वक्त बहुत तरले मिनते करके किसी ने मुझे 231 पर डॉलर दिया था। आज मैंने उन्हीं को दोबारा कॉन्टैक्ट किया तो उसने कहा 242 पे वो मुझे डॉलर सेल कर सकता है, वो भी थोड़े से, ये नहीं कि कोई ज़्यादा 2-3 हज़ार से ज़्यादा वो दे नहीं सकता था, ये भी बाकायदा बायोमेट्रिक के बाद। तो इस वक्त ये सिचुएशन थी कि डॉलर मिल ही नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि अगर बंडल आइलैंड टेक ऑफ कर सकता तो हमारे पास आज बहुत ज़्यादा डॉलर की जो सप्लाई है वो ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। और दूसरा उन्होंने कहा रावी रिवर सिटी जो है लाहौर के गिर्द, अगर वो भी टेक ऑफ कर सकता, और वहाँ भी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अवेलेबल थे, प्लान बन गया था, मास्टर प्लान था, सब कुछ था। इन दोनों चीज़ें जिक्र में फिर उन्होंने कहा कि क्यों इन चीज़ों ने टेक ऑफ नहीं किया। बंडल सिटी में उन्होंने हुकूमत सिंध और आसिफ अली जरदारी का कहा कि कैसे इन लोगों ने उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी और उसमें कोई कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क नहीं बन सका। रावी रिवर सिटी का उन्होंने कहा कि एक अदालत ने 1 साल पे स्टे दे दिया, उस पर प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो सकी। लेकिन उसके बाद फिर वो आए डायस्पोरास की तरफ। इमरान खान ने ये कहा कि अगर हम डायस्पोरास को मोबिलाइज कर सकें, पाकिस्तान की जो डायस्पोराज हैं उनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने अक्रॉस द वेस्टर्न वर्ल्ड और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कर रखी हैं, उनकी एक वर्थ है। और अगर हम उनको ट्रस्ट गेन कर सकें, उन्हें एहतमाद दे सकें, उनको मोबिलाइज कर सकें और उनकी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में करा सकें, तो हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IMF की ज़रूरत जो है वो नहीं रहेगी। और फिर उन्होंने कहा कि ये नहीं उनका ट्रस्ट हासिल कर सकते बिकॉज वो लोग जिन्होंने अपना पैसा पाकिस्तान से बाहर रखा हो वो किसी और को कैसे कह सकते हैं कि तुम पाकिस्तान की इकोनॉमी में आके इन्वेस्ट करो। लेकिन हमें अगर मौका मिलेगा, उनका इशारा यही था, तो जो हम डायस्पोरा से इन्वेस्टमेंट को मोबिलाइज कर सकते हैं। ये नई बात है। इस तरह से मिलती जुलती बात उन्होंने 25 जुलाई 2018 को जब उन्होंने अपनी एक विक्ट्री स्पीच 25 या 26 जुलाई को की थी, तो उस वक्त भी उन्होंने इसकी तरफ इशारा दिया था और बाद में ऐसी कोई चीज़ मेटेरियलाइज नहीं हो सकी थी। किस बेसिस पे आज का इमरान खान ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से कहता है कि वो पाकिस्तान में डायस्पोरा से इन्वेस्टमेंट मोबिलाइज कर सकेगा? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। ताहम जिस बंदे से मैंने डॉलर लिए 2-3 दिन पहले 231 रुपये पर डॉलर, उसने मुझे ये ज़रूर कहा, उस एजेंट ने, जो कंपनी का एजेंट था, कि इमरान खान की हुकूमत के 3.5-4 बरस में जो सिस्टम था मनी एक्सचेंजर्स का और रेमिटेंसेस का, उसको स्ट्रीमलाइन किया गया
اور جتنے منی چینجز تھے ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوئی. حوالہ کا جو سسٹم تھا اس میں بڑا گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن کیا, FIA کو یوز کیا, اور بہت سے ایسے اسٹیپس اٹھائے مانیٹری پالیسی کے, فسکل اور لاز اینڈ ریگولیشن کے. فار انسٹنس جتنے بھی فوریکس ڈیلرز ہیں ان کے ہاں ان کے اندر CCTV کیمراز لگائے گئے جہاں ڈالر کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے. اس کو 60 days کا بیک اپ رکھا گیا جس کو کہ FIA چیک کر سکتی ہے یا FBI چیک کر سکتا ہے. کیسے جو بایو میٹرک ویریفیکیشن کے ذریعے ڈالر کی جو بائنگ ہے اس کو پروموٹ کیا گیا, اور جو انٹر بینک اوپن مارکیٹ ہے فوریکس کی اور جو بینکنگ ریٹ ہے اس کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا تھا یولی 3-4 روپے کا, وہ شرنک ہو کے 2 روپے تک جو ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر ٹائم میں رہا ہے. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جنہوں نے ایک ٹرسٹ پیدا کیا, اور زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے گزشتہ 2 برسوں میں 3 برسوں میں ابھی بھی آپ کو پتہ ہے 3 سے 4 بلین ڈالر جو ہے وہ آتا ہے. کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کم آ رہا ہے, لیکن میرے خیال ہے کہ آ رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم بن گیا کہ لوگوں نے بینکنگ سسٹم پہ ریلائی کر کے پراپر چینلز کے ذریعے بجائے ہنڈی حوالہ کے زیادہ پیسے جو ہیں پاکستان میں بھیجیں. بہرحال عمران خان صاحب نے یہ بات خاصی کنٹروورشل ہے کہ آپ ڈائسپوراز کے ذریعے اتنی بڑی انویسٹمنٹ جنریٹ کریں گے کہ آپ کو IMF کی پاکستان کو ضرورت نہیں رہے گی. لیکن کہاں انہوں نے ایگزیکٹلی یہی ہے, میں ان کو کوئی مس پریزنٹ نہیں کر رہا ہوں, کہاں سے وہ یہ کانفیڈنس ڈیرائیو کر رہے ہیں. پچھلے 3-3.5 سال میں وہ ایسا نہیں کر سکے, لیکن ابھی ایک بار پھر انہوں نے یہ کہا. اگر آج عمران خان نے یہ کہا ہے تو دوسری طرف شہباز شریف صاحب نے جب نیشنل اسمبلی کے اندر اپنی تقریر کی ایز پرائم منسٹر 90 منٹ سے زیادہ کی, تو وہاں پر بھی ان دی اینڈ انہوں نے ایک اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی. پہلے تو بہت انہوں نے عمران خان کو کہا کہ عمران خان ایک کلٹ ہے, بلکہ وہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے عمران خان کو ایڈولف ہٹلر کے ساتھ کمپیئر کیا, نازی جرمنی کے ساتھ کمپیئر کیا کہ وہ بھی بڑا پاپولر تھا. ان ادر ورڈز وہ مان رہے تھے کہ عمران خان پاپولر ہے, اور کیسے ایڈولف ہٹلر کی پالیسیز نے جرمنی کو تباہ کر دیا, تباہ و برباد کر دیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں وہی شہباز شریف ہوں جس نے 3 مہینوں میں پل بنائے ہیں, سڑکیں بنائی ہیں, میٹروز بنائی ہیں, جس نے ڈیم بنائے ہیں, جس نے یونیورسٹیز بنائی ہیں, جس نے یلو کیپ اسکیم لانچ کی ہے. تو ٹھیک ہے کہ حالات اس وقت برے ہیں, لیکن مجھے موقع ملنا چاہیے اور میں یہ سارے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کر سکتا ہوں. امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ جو ہیں, جنہوں نے امریکہ کو گریٹ ڈپریشن سے نکالا تھا تھرو دا نیو ڈیل, جنہوں نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ پروموٹ کی تھی, سپلائی سائڈ اکنامکس کی تھی, جو ورکس انہوں نے جنریٹ کیے تھے. آپ کو یہ ویسے بتا دوں ایز اے ڈائگریشن کہ امریکہ کے اندر جو ہائی ویز دیکھتے ہیں آپ, انٹر اسٹیٹ ہائی وے جیسے اپ اسٹیٹ آپ IS-35 دیکھتے ہیں اور سڑکیں دیکھتے ہیں, یہ ساری کی ساری موسٹ آف دیز روڈز جو ہیں یہ 1930s میں جب نیو ڈیل ایرا تھا روزویلٹ کا, جب بہت زیادہ انویسٹمنٹس اوپن کی گئی, بلڈنگ پروجیکٹس کیے گئے تاکہ امریکہ کو گریٹ ڈپریشن سے نکالیں, تو اس وقت یہ سڑکیں بنی تھیں جو امریکہ کو نارتھ ساؤتھ اینڈ ایسٹ ویسٹ اسپیشلی نارتھ ساؤتھ اور اس کو کنیکٹ کرتی. تو شہباز شریف صاحب نے اس طرح کی باتیں کی. تو ایک طرف شہباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے موقع ملنا چاہیے, دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب مجھے موقع ملے گا تو کس طرح سے میں انویسٹمنٹ ڈرائیو کروں گا اور میں چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک کر سکتا ہوں. لیکن عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کو رول آف لا چاہیے, اور پاکستان میں چونکہ انصاف نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے, یہاں جسٹس نہیں ہے, اور یہی یہاں کا سب سے بڑا پرابلم ہے. جب تک یہاں پر ایک ایسی سوسائٹی, معاشرہ اور گورنمنٹ نہیں ہوگی جہاں سب لوگ قانون کی نظر میں برابر ہوں گے, لوگوں کو انصاف مل سکے گا, اس وقت تک ہم اپنی اکانومی کو, معیشت کو, گورننس کو امپروو جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. بنیادی طور پہ آپ نے 2 قسم کے رد عمل دیکھے. ایک آپ نے دیکھا ایک عمران خان جو آپ کو پہلے سے کہیں زیادہ کام, کمپوزڈ, کانفیڈنٹ نظر آیا, اور جو ایک سینس آف ڈائریکشن کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے کہ دوبارہ اس کو پاکستان کو لیڈ کرنے کا موقع ملے گا, اور وہ اب پاکستان کے اکنامک چیلنجز اور فیوچر کے اوپر غور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری طرف آپ کو PDM کی جماعتیں نظر آئیں جو بہت زیادہ ڈیسپریشن میں تھیں, کیوس میں تھیں, انتشار کا شکار نظر آئیں, بہت غصے میں تھیں, اور انہوں نے تابڑ توڑ حملے کیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر, جوڈیشری کے اوپر, اور ایک نیا بیانیہ وہ اب شیپ کر رہے ہیں. وہ یہ کہ ججز جنرلز اور عمران خان جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اگینسٹ دی ڈیموکریٹک فورسز. وہ ڈیموکریٹک فورسز کون سی ہیں؟ وہ PMLN ہے, اور وہ PPP ہے, اور وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو یہ ہے آج کا ایک اکاؤنٹ. اب دیکھیں کل کیا ہوتا ہے. تھینک یو.